Bagong takas lang guys oh. Galing sa laot. Yan yung gamit nila oh. Yan yung spear gun. Tangigi. Tatlong piraso. Sumsuma na nagurong isa part, no? Yan yung huli nila, guys. Hayahayang buhay isla. Ako ni kuha guys. Pwede part, sumsuma ta. Ako ni kuha. Ako ni kuha. Oh, yung isa oh, may bit-bit na nga kabayo. Kuha ko ni, napamana ko da. Oh, red doors. No? Suka red doors ang tangigi. Oh, kilo. Sobrang ako 3 kilo. Hindi po yung mag-estimate niya. Goods na. Plus 5. Maybe. Dari pagid. Tatlong piraso. Sige, diretso. This is size media. 16.5. 6. Ma, Size ah.